የፕሮቴስታንት ሃይማኖት በኢትዮጵያ ሁለተኛ ከፍተኛ ተከታይ ያለው ሃይማኖት መሆኑን ጥናቶች አመላከቱ ሲል ጊዮን ማለዳ ዘግቧል። የኦርቶዶክስና የእስልምና እምነት ተከታዮችን ቁጥር እየተከተለ ያለው የፕሮቴስታንት እምነት ነገር ግን አሁን ላይ የበላይነቱ ወደ ሁለተኛ አድርጓል። በቀጣይ 20 ዓመታት ውስጥ የሀገሪቱ ቀዳሚ ሃይማኖት ይሆናል በመባል ጥናቶች እንዳመላከቱ ተዘግቧል። ጊዮን ማለዳ ዘገባ እንደሚያመላክተው ከሆነ ባለፉት 60 ዓመታት ውስጥ ወደ ሀገራችን የገባው የፕሮቴስታንት እምነት በአሁኑ ሰዓት ታይቶ የማይታወቅና የቁጥር እድገቱ ከፍተኛ መሆኑን አስመዝግቧል። በተለይም በደቡብ ኢትዮጵያ ክልልና በኦሮሚያ ክልል ሰፊ ተከታይ የነበረው ይህ እምነት አሁን ላይ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ወደ ራሱ በመውሰድም ጭምር በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በአፋርም ድረስ እየተስፋፋ መሆኑ እየተነገረ ይገኛል። እዚህ አስገራሚ ቁጥር እድገቱ ዋናው ምክንያት ሌሎች እምነት አባቶች ከምዕመናን ግንባታ ይልቅ ለህንፃ ግንባታና ለልመና ትኩረት መስጠታቸው ነው ተብሏል። akka keetiif anjiraadde malee akka kootiif waan namarraa miti seenaa kanaanan si kudhaammadhe an danda'ee jijjiiramu sitti gargaarsa keetii waan baay'ee darbee har'a ga'e attamittan si gata anoo beeka utuu ati hin jiraanne lafoo naatti bineensi na nyaata akka keetiif anjiraadde malee akka kootiif waan namarraa miti seenaa kanaanan si kudhaammadhe an danda'ee jijjiiramu sitti bari hula fakinam bisu jiraachu saadufani amali farko manjambisa rajuna lekani bari hula fakinam bisu nugufani amali farko tinjamlisu yadana annagese lillenchini suboda fanjajjawada male romni ke banatti ban adangara kona dukkuba malele lillenchini suboda fanjajjawada male sababa ke jiraadde adangara kona dukkuba malele guyyaadu akooti dabarsite ergaati addana annagese akkamittan si haala michuuko firoomni kee maal natti balleesse yesuusi dagataaree garaan koo utuu ati oolmaanarraa qabdu amalli koo sitti geeddaramee mana kootii iddoo teessuun dhabdu akka har'aa mitiim kaleessi